ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ଏବଂ ମୋର ଏଇ ନୀଳ ଆକାଶ ତଳେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ମୋର ସମାଜ ଲୋକ ବିମଣ୍ଡିତ କରି ବସିଥିବା ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଭଗବତ ପିପାସୁ ସ୍ନେହମୟୀ ବାତ୍ସଲ୍ୟମୟୀ କରୁଣାମୟୀ ଶିକ୍ଷାଦାୟିନୀ କଲ୍ୟାଣ ତୋଷିନୀ ମା ଓ ମାଉସୀ ମା ଏବଂ ମୋର ये देश आज्ञा भविष्यतर पुओ झियो माने आज्ञा सर्वप्रथम ये अधीना नारायण दरबार रे दंडयमान हवा मात्रे आज्ञा कलार पारंपरिक चिराचरित प्रथा को अनुसरण करबा को जाई नारायण दरबार रे सर्वप्रथम आपनकर रंगाजीव गंगाधर मेहर पुओ सुंदर न्यायटीय बाइबे कहिले मातृभाषा मातृभूमिर ममता मातृभाषा मातृभूमिर ममता चाहुते जनमी नाही चाहुते जनमी नाही ताकू जदि ज्ञानी गुणीरे गढ़िबा अज्ञानी रहिबे काई आज्ञा आज्ञा आमे होमछंती ओडिया आम भाषा भाई बढ़िया ओडिशार गर्व गौरवर कथा गाथा होउछि पाला सेही नयरे जाजपुर जिलार कवि दिव्य सिंह खंडेई जांकर घर हला आज्ञा पर्दा ग्राम रे भारीतिया सुंदर कलम कले कोन कहले कहले ओडिशा माटी रे जन्म होइबो ओडिशा माटी रे जन्म होइबो मारे छोटा मुंडिया गर्वरे कहे मु ओडिया मो भाषा भारी बढ़िया आज्ञा এই ওড়িশারে আজ্ঞা 12টি মাসরে মানে 13টি পর্ব আছে 13টি পর্বরে আপন মানে অনেক জেলার গায়ক গায়িকা মানଙ୍କୁ নিমন্ত্রণ করি ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ଖାଲି ଯେ 12 ମାସ 13 ପର୍ବରେ ପାଲା ହୁଏ ତାହା ନୁହଁ ଅନେକ କର୍ମ କର୍ମାଣୀରେ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କୁହନ୍ତୁ ଏକ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ ମାନସିକ କୁହନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠୀ ପାଲା କୁହନ୍ତୁ ଅନେକ କର୍ମ କର୍ମାଣୀରେ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ପାଲା ହେଉଛି ପୁରାତନର କଥା ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ପାଲା ଏହି ପାଲାକୁ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦରବାରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅବିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ପାଠ କରି ସାରିବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପନରେ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଲୋକଟି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ କବି କହିଲେ ବ୍ରଜ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବନୀତ ଚୌର ଆଜ୍ଞା ବ୍ରଜପୁରର ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୋର ତାହେଲେ ସେ କିଏ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୋର ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚୋର ତ ଚୋର ପୁଣି ସେ ହେଲେ ବ୍ରଜପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୋର ଯାହାକି ଡାକୁଆ ଚୋର କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ କାହାର କଣ କେତେବେଳେ ଚୋରି କଲେ ଯେ କବି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଚୋରର ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେବକୀର ପରମାନନ୍ଦ ଯେ ଜଗତର ଗୁରୁ ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ତାକୁ କବି ଏମିତି କଣ ଚୋରି କଲେ ଯେ ବ୍ରଜପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୋରର ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କଲେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା କଣ ଏମିତି ଚୋରି କଲେ ଯେ ବ୍ରଜପୁରର କବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୋର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ ଆମକୁ ଦେଖିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା ଦିନକର କଥା ଗୋପୀ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ସେଦିନ ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ଏ ଧନ ଦିନେ
ଗୋପପୁରର ଗୋପୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ସେଦିନ ଯମୁନା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ କଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭାତ ହେଇ ଉଠିଲା। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋ ମା ଉଦୟ ହେଲେ ଇଏ ଗୋପୀମାନେ ସ୍ନାନ ନ କରି ଡାକିଲେ କଲେ ଲଳିତା ବିଶାଖା କାହାର କୁଚ ୟା ଉପରେ ଢାଳି ये कहारो पुष्प ऊपरे अंजोरी ने जल भरी दे डाकिला कला लो ललिता लो विशाखा तू कौन स्टाइल में पिंदु ना लो ललिता लो विशाखा लो बृंदा हाँ ललिता से तोड़र बुड़ी की रही त उडा के काबू करो हां अरे अरे पारा दिन तो अच्छा हमें वो जमुना रे स्नान करवा ने प्रभात होला अरे आक्रो पहिलानी प्रभात हेलानी एबे चला रे मने गोपपुर को फेरी दिबा आपनकर बालेश्वर जिल्लार कवि ओडिया जातिर माइल खुंट कोन है आज्ञा कोन लागे कम लोकरे पार्टी हेले तो पड़ुआ हम जदि 10,000 5,000 लोक हेता ताली हेता पार्टी हेता एते कष्ट होता कम लोक हेले पार्टी हेले किसे हबो बालेश्वर जिल्लार कवि रंगा दिव गंगा घर मेहर पुआ कइले धर धर धरे ये उठिले रोड आज्ञा अरे बढ़िया कला लो ललिता आज्ञा लो विशाखा लो बृंदा अरे बोटा लो से बोटा में बृंदा कोजी बोटा लो अरे आलो आ जमुना रे स्नान करबा एबे चला हमें गोपपुर करिया जिबा दे किंतु वर्तमान हमें घर को जिबा कोठी के जिबा हमें जिबा जसोदा मानी कोटो काई हमर कन्या जत क्षति करी हमें जसोदा मान को भेड़ा दी देबा हां हां जसोदा मानी कोटो रे कहबा एकता कोई गोपपुर रो गोपी माने जाई राजद्वार रे पहुंचले डाकिले कहले मां हां हां जसोदा घरे अछो मां जसोदा घरे अछो मां जसोदा घरे अछो ये बड़ा पाटी ना मन तो अच्छा वो तुम्हें कोड़ा आसी तो हां हां हला
यार शिक्षा छेड़े ना पुत्रा को नहीं छेड़े हाँ किसी कोर्ट में सिखाती है साथी डाको बाबू भाई हो तमे माने जाओ मो पुओ कन्हई आसिले होउची এই গাড়ি মানে আমি দিব না লাগি সোফা লাগি চুড়া 360 টাকা आटम तुमरो कतिला मो 305 टका लागिला तमे तो गोटे वकील होगा किमिति पालिया हेलरे तमे माने जाओ मो पुओ कन्हई आसिले होउची हाय देखो रास्ता में चलो आज्ञा भगवान कृष्णचंद्र कन्हई नंद नंदन मयूर चुड़िया बंशी बदन मयूर चुड़िया भगवान कृष्ण बलराम सहित धूली धरा सरिबा परे निज पुह को प्रत्यावर्तन करितंती मां यशोदा डाकिला कले कन्हई कन्हई 100 टका गोटे पाइलो नहीं 20 टका मालियार बेसी पैसा ही 100 टका गोटे देता मालियार पैसा बेसी 30 टका हो 100 टका को हो प्रभु नारायण कल्याण करंतु आपणकर ये दुख दूर करंतु चला पथरे पुष्पवृष्टि करंतु भविष्य कृष्ण दिव्य Hare
Hey!